शनिदेव कृपारू एही 5टी राशि रे आरंभ हेबाकू जाउछि खुशीर समय। गृह रे हेबो धनर वर्षा, राति राति होई जिवे मालामाल। नमस्कार बंधुगण, शनि भगवान को न्यायर देवता बोली कुहा जाई थाए। जदि शनिदेवंकर कौनसी राशिर जातिक उपरे खराब नजर पड़ी जाए तेबे एही राशिर मनीष निजर सबु समस्या को ही सजाड़िबारे संपूर्ण जीवन कटि जाई थाए। जदि शनिदेवंकर कृपा दृष्टि पड़ी जाए तेबे सही मनीष बहुत कम परिश्रम रे निजर जीवन रे सबु प्रकार सुख प्राप्ति करि थाए। तेबे सही ठारे माता लक्ष्मी को धनर देवी बोली कुहा जाई थाए एवं प्रत्येक मनीष यह चाही थाए जे ताहा उपरे माता लक्ष्मींकर अपार कृपा बनी रहू, जेमिति कि तार जीवन रे केबे भी सुख समृद्धिर अभाव न रहू। ज्योतिषंक अनुसारे ग्रह मानकर चलन कारणरू एभली महासंयोग बनुछि। आसंता काली ठारू माता लक्ष्मी एवं भगवान शनिदेव एका सहित किछि राशि मानक उपरे प्रसन्न हेबे, जहा फलरे सही राशि मानकर भाग्य एबे चमकीबाकू जाउछि। एही राशि मानक भाग्य रे हेबाकू थिबा लाभ विषय रे आसंतु जानिबा। दर्शक बंधु, मेष राशि। एही मेष राशिर व्यक्ति मानकर खराब समय एबे शेष होई सारिछि। एही राशिर व्यक्ति मानक उपरे शनिदेव निजर कृपा दृष्टि रखिबे। एही राशिर व्यक्ति मानकू मान सम्मानर प्राप्ति हेबो। आगामी समय रे आपनकू सफलता हासिल हेबार जोग मध्य बनुछि। एहा सहित स्वास्थ्य संबंधित समस्यारू मुक्ति मिली पारिबो। आपण माने निजर शत्रु मानक उपरे व्यय लाभ करिवे। घर परिवार रे खुशीर वातावरण लगी रहिबो। दर्शक बंधु, कर्कट राशि। एही कर्कट राशिर व्यक्ति मानक उपरे शनि महाराजंकर कृपा दृष्टि लगातार भाव रे रहिबो। आपण मानक जीवन रे जहा सबु समस्या गुडिक रहिथिला सही सबु समस्या गुडिकर अंत घटिबाकू जाउछि। ज्योतिष शास्त्र अनुसारे आपणकू आगामी भविष्यत रे भल लाभ प्राप्त हेबो। आपणकू आपणक किछि सांग बा बंधु मानक ठारू लाभ मिली पारे। गुरुजन मानकर संपूर्ण सहयोग आपणकू प्राप्त हेबो। चाकरी करुथिबा लोक मानकू निजर चाकरी रे प्रमोशन हेबार जोग मध्य बनुअछि। दर्शक बंधु, बिछा राशि। एही राशिर सबु लोकंकू आसुथिबा आगामी समय रे मन चाहुथिबा चाकरी मिलिबो। एहा सहित लोक मानकर अटकी रहितिबा कार्य मध्य आगामी समय रे पूरण हेबो। आपणक जीवन रे आगको आसीबाकू थिबा सब कष्ट दूर हो जीवो। आपणकू
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସଫଳତା ପାଇବାରୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ଖୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଚାକିରିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବ ଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବେପାରୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସଫଳତାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ କାରବାରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଲାଭ ବଢ଼ିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ମହାରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଖାସ୍ କରି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ନୂଆ ଘର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଲା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନିବେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ବା ଟଙ୍କା ପଇସା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରି ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଯିବ। ନମସ୍କାର।